জগদীপ ধনখড়ের পদত্যাগের পরেই কে হবেন দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি, সেটাই এখন দেশের রাজনীতির অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইতিমধ্যেই উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের পদত্যাগ নিয়ে একাধিক জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে দিল্লির রাজনীতির অলিন্দে। কংগ্রেস ও আরজেডির অভিযোগ উপরাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে বিজেপি। অন্যদিকে বিজেপির বক্তব্য উপরাষ্ট্রপতি গুরুতর অসুস্থ, তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। বিতর্ক আর জল্পনার রেশ যখন তুঙ্গে, তখন বোমা ফাটালেন তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। রেবন্তের স্পষ্ট বক্তব্য, এবার উপরাষ্ট্রপতি পদে মানুষ তেলেঙ্গানার অধিবাসীদেরকেই দেখতে চাইছে। এখানেই থামেননি রেবন্ত রেড্ডি, তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বন্দারু দত্তাত্রেয়র নামও ঘোষণা করে দিয়েছেন। স্কুল থেকে কলেজ কৈশোর জুড়ে মনের জিনিস মন জিনিস मैजिक एवरी टाइम। जो धनखड़ जी का रिजिग्नेशन अब किस लिए किया मुझे पता नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है, क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा देके तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दिए। तो उसको सुधारने के लिए हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी का खाली हरियाणा गवर्नर का जिम्मेदारी खत्म हो गए, और बंडारू दत्तात्रेय जब केंद्र मंत्री था, उनका केंद्र मंत्री खींच लेके किशन रेड्डी को दे दिए। हमारा बंडी संजय जी अध्यक्षता आज ब्राह्मण रामचंद्र राव को दे दिए। तो साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है, सबका गल्ला काट दिए एनडीए ने। सो 100 गुण माफ करने के लिए दत्तात्रेय जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ठीक रहता है, क्योंकि तेलंगाना को आप इतना अन्याय नहीं कर सकते। देश में हिंदी के बाद दूसरी भाषा तेलुगु ज्यादा बोलने वाले, पहला हिंदी है, दूसरा तेलुगु है, तीसरा बंगाली है। तो साउथ पर्टिकुलर तेलुगु हमारे लोगों को अन्याय किए। मैं एनडीए सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि ओबीसी का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। ओबीसीओं का केंद्र मंत्री था दत्तात्रेय, गल्ला काट दिए। बंडी संजय जी अध्यक्ष था, उनका भी गल्ला काट दिए। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो थोड़ा बहुत आपका गुनाह कुछ माफ हो जाएंगे। তেলেঙ্গানা থেকে এক সময় উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন ভেঙ্কাইয়া নাইডু, কিন্তু দিল্লির রাজনীতি থেকে যেভাবে ভেঙ্কাইয়া নাইডুকে রাতারাতি পাত্তারি গোটাতে হয়েছিল, সেই কথাও এদিন মনে করিয়ে দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী। যদিও শাসক এনডিএর পক্ষ থেকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে এখনও নির্দিষ্ট করে কোনো নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার আগেই রেবন্তের এই ঘোষণা এনডিএ শিবিরকে একটু হলেও চাপে ফেলে দিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ পোল বাংলা। মনের জিনিস মন জিনিস মনের জিনিস মন জিনিস, ম্যাজিক এভরি টাইম।